Bismillahirrahmanirrahim. As-sani takbiratul ihrami. As-sani utawi rukune salat kang nomor pindho nggih, nomor kalih. Takbiratul ihrami iku takbiratul ihram. Tatase rukune salat nomor kalih niku takbiratul ihram. Sehingga sampun diterangaken rukune salat pertama nggih niku niat nggih. Niat termasuk rukune salat ingkang bangsa ati nggih, qalbiyah kan ngoten nggih. Nah, sama kene iki takbiratul ihram. Iki termasuk rukun ingkang bangsa ucapan nggih, qauliyah. Nggih niku takbiratul ihram. Nopo takbiratul ihram niku? Takbiratul ihram niku wahya qaulu Allahu akbar. Takbiratul ihram niku nggih niku ucapan Allahu akbar. Niku namine takbiratul ihram. Terus nopo kok Allahu akbar niku dijenengi diarani takbiratul ihram? Sumiyat bidzalika li'annaha tuhrimu atau tuharrimu sami mawon ma kana halalan qablaha. Diarani takbiratul ihram keranten takbiratul ihram niku ngaramaken perkara sing saderenge halal. Atase bisa menyebabkan sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Atase sesuatu yang sebelumnya halal boten napa-napa dilakoni, tapi menawi sampun takbir Allahu akbar niku mara dados haram. Contohnya kal akli, koyok mangan, seperti makan. Jenengan sakderenge takbir, makan niku kan boten napa-napa nggih. Tapi menawi badhe salat sampun takbir Allahu akbar, jenengan makan ya, maka hukumnya menjadi haram dan salatnya batal. Ngoten nggih. Terus diarani takbiratul ihram itu karena menyebabkan sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Contohnya kayak makan gitu. Ya tentunya sanes makan teng warung sak piring sendokan ngoten-ngoten gitu. Masa wonten tiyang salat sambil makan sendokan garbuan ngoten. Yang dimaksud mriki mungkin nggih wonten butir-butir selilit nggih teng untu ngoten niku nggih. Misale mantun mangan sate misalnya nggih. Mangan daging nggih. Mantun bowo nggih. Mangan empal nggih. Kebetulan untune kathah bolonge kan ngoten nggih. Terus nyampe griya kok sampun maghrib nggih. Badhe telas maghrib akhirnya kesusu langsung wudu langsung salat. Allah mantun takbir Allahu akbar nggih. Kok wonten silit wau nggih. Coplok jenengan elek ya, ditelan maka sholatnya batal. Sholatnya batal dan hukumnya haram mau nggih. Suatu yang awalnya halal kalau sudah takbir menjadi haram.
atau minum misalnya nggih. Ya sing jelas sanes minum sak gelas mboten mosok salat sambil minum sak gelas kan mboten nggih. Mungkin mantun wudu nggih. Terus napa? Sisa-sisa air wudunya nggih mengalir nggih ke mulut ya. Kemudian diminum. Gini ku nggih boten ansah. Kalau sudah takbiratul ihram. Maka nih diarani takbiratul ihram niku karena bisa menyebabkan sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Seperti makan. Wal kalami, dan contohnya lagi seperti omong-omongan. Katanya kalau sudah takbir Allahu Akbar, yang semula kita boleh bicara, yang semula kita halal berbicara, tapi kalau sudah takbir Allahu Akbar, niku guneman pun boten angsal, dan sholatnya batal. Terus cerita nih, wonten cerita lucu nih, wonten tiang 3 sholat nih, podo tiang awame nih, podo boten ngerti kalau guneman niku batalaken sholat. Sing kali guneman nggih, sholat sambil ngobrol nggih. Hanya sing nomor 3 napa? Ngandani nggih. Wis sholat ngobrol tok batal nanti sholatnya. Padahal awal piyambak nggih batal. Sholat kok ngobrol tok nanti batal sholatnya. Padahal dirinya sendiri juga batal. Tadose disebut takbiratul ihram napa? Karena ihram niku mengharamkan. Takbiratul ihram takbir yang mengharamkan. Mengharamkan napa nggih niku sesuatu yang tadinya boleh, kalau sudah takbir Allahu Akbar mara boten angsal. Makanya disebut takbiratul ihram. Wa ghairi dzalika, lan liyane mengkono-mengkono mangan lan guneman dan hal-hal lain yang bisa membatalkan salat nggih niku. Terus takbiratul ihram niki kula kali jenengan nggih kudu hati-hati nggih. Boten sembarangan nggih, mungkin setiap hari kula kali jenengan takbiratul ihram nggih salat nggih. Tapi nggih niku wonten ilmune nggih. Boten sekarepah. Nggih wonten ilmune. Nggih wonten syarat-syarate. Syarat takbiratul ihram niku wonten 17 nggih. Niki teng wingking mungkin wonten bab khusus syaratnya takbiratul ihram nggih. Mungkin wonten. Cuma kula singgung nggih mriki sekedap mawon. Di antaranya syarat takbiratul ihram niku ayusmi anafsahu hurufaha. Nggih niku hendaknya tiang ingkang salat niku mirengaken takbiratul ihram niku minimal teng awake piyambak. Jadi harus keluar suara sekiranya terdengar, minimal terdengar oleh telinganya sendiri. Tetapi boten angsal nggih takbiratul ihram di dalam hati misalnya. Salatnya disetel hening misalnya. Takbiratul ihramnya ngeten mawon. Atau bibirnya bergerak tapi tidak ada suara sama sekali. Iki boten sah nggih. Tetapi takbiratul ihram itu harus minimal nggih. Harus keluar suara minimal didengar oleh orang yang sholat itu sendiri. Nggih boten usah keras-keras nggih menawi dados makmum nggih. Kecuali jadi imam nggih. Tetapi niku nggih.
Tetapi boten asal salat takbiratul ihramnya hanya di dalam hati misalnya. Atau bibirnya bergerak cuma tidak kedengaran sama sekali sampai piyambake boten kepireng. Iku boten sah nggih. Harus bersuara minimal didengar oleh dirinya sendiri. Sekalipun pelan gitu. Allahu Akbar. Nah, ini pun kan kepireng pun. Nggih. Nggih sami Fatihah nggih kudu ngoten. Nggih. Fatihah dibaca di dalam hati nggih boten sah nggih. Atau dibaca hanya bibirnya gerak-gerak boten wonten suarane belas nggih. Nggih boten nggih harus ada suara minimal didengar oleh orang yang salat itu sendiri. Ayusmi'a yen to mirengaken sapa musolli wong kang salat nafsahu ing awak dhewe ne musolli hurufaha ing pira-pira hurufe takbiratul ihram. Nggih, dieling nggih nomor setunggal harus ada suara minimal didengar oleh telinga sendiri. Nggih. Nggih takbiratul ihram, nggih rukun-rukun salat sing bangsa kaul ini ucapan itu harus ada suara. Nggih. Nomor kali di antaranya antakuna halatal qiyami fil fardi. Hendaknya takbiratul ihram itu ketika berdiri. Kalau sholatnya sholat fardu. Kalau sholat fardu nggih, kalau mampu berdiri tidak sakit, ini kan harus berdiri. Kan syaratnya sholat fardu harus berdiri kan ngoten nggih. Kecuali sholat sunat. Kalau sholat sunat boten napa-napa walaupun sehat. Sholat sunat lenggah boten napa-napa. Tapi kalau sholat fardu, kalau bisa berdiri, mampu berdiri harus berdiri. Nah, takbiratul ihram niku kalau sholat fardu dan orang itu sehat tidak ada uzur, maka harus takbiratul ihramnya itu dalam keadaan berdiri. Ya, hati-hati nih. Kadang-kadang setelah sholat qobliyah misalnya nih, saderenge sholat isya jenengan sholat qobliyah. Terus salam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mantun ngeten langsung tangi badhe sholat isya. Sadurunge jejeg kok sudah Allahu Akbar misalnya nih. Bangun dari sholat qobliyah isya misalnya nih. Badhe sholat isya dereng ngadeg nggih. Masih posisi jungkuk, masih posisi merunduk, kok sudah takbir salat isya niki mboten sah. Nggih. Ngadeg riyen sing jejeg baru takbir Allahu Akbar. Nggih. Niku di antaranya syarat-syarate takbiratul ihram. Malik antakuna bil arabiyah. Yen to ono apa takbiratul ihram bil arabiyah iku tetep kelawan nganggo bahasa Arab. Mboten angsal dioba-oba nggih. Sebab niki pun tauqif nggih. Pun dugi Kanjeng Nabi. Karena orang Jawa takbiratul ihramnya pakai bahasa Jawa. Gusti Allah Maha Agung. Nggih, mboten angsal nggih. Atau pakai bahasa Indonesia misalnya Allah Maha Besar. Orang Madura pakai bahasa Madura gitu. Gusti Allah Raja. Gusti Allah Maharaja. Boten sah. Kudu harus pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Bahasa Arab. Bahasa Inggris mina boten asal nggih. Allah is great. Boten asal harus antakuna bil arabiyah. Kalau boleh dengan bahasa lain akhirnya macam-macam nggih. Yang orang Jawa Allah Maha Agung. Yang orang Madura Allah Maharaja. Yang orang Indonesia bahasa Indonesia
Allah Maha Besar yang Sumatera lain mungkin. Yang Sulawesi lain jadinya. Akhirnya sholatnya tidak seragam. Yang di Inggris lain, yang Jerman lain. Makanya harus ya, pakai bahasa Arab. Nomor di antaranya nggih syarat takbiratul ihram at-tartibu fiha. Kudu tartib. Kudu urut nggih. Boten asal dibalik-balik. Akbar Allah misalnya. Akbarullah misalnya nggih dibalik. Iki boten tartib namanya nggih. Kudu tartib Allah riyin kemudian akbar nggih. Terus di antarane malih antakuna bilafzil jalalati. Nggih. Kudu nganggo lafzul jalalah. Kudu nganggo lafaz Allah. Walaupun Allah niku gadah asma-asma yang lain. Asmaul Husna ini kan semuanya ada 99 ya, asmaul Allah nggih. Asmaul Husna niku wonten 99. Tetap harus memakai lafaz Allah nggih. Tetep boten asal memakai asma Allah yang lain misalnya Ar-Rahman nggih. Ar-Rahmanu Akbar misalnya boten asal nggih. Damel asmane Allah Ar-Rahim misalnya. Ar-Rahimu Akbar. Boten asal. Tetap harus damel lafaz Allah, lafzul jalalah. Kene ku Allah. Wa bi lafzi akbar. Terus kudu damel lafaz akbar. Boten angsal diganti-ganti nggih. Misale diganti a'zam. Nggih maknane sami nggih, akbar nggih maha agung, a'zam nggih maha agung, tapi boten angsal. Allahu a'zam misalnya nggih. Boten angsal. Tetap kudu Allahu akbar. Allahnya boten angsal diganti-ganti, akbarnya juga boten angsal diganti-ganti. Allahnya diganti Ar-Rahman atau Ar-Rahim, Al-Ghafur misalnya nggih. Al-Malik, Al-Quddus boten angsal. Tetap harus memakai Allah. Akbarnya juga tidak boleh diganti-ganti. Harus pakai akbar, tidak boleh a'zam nopo nggih. Boten angsal. Tetap harus memakai lafaz Allahu akbar. Terus wa adamu maddi hamzatil jalalah. Boten dawaaken hamzai lafaz jalalah. Hamzai lafaz Allah niku boten angsal didawaaken nggih. Allahu akbar. Iki salah nggih, boten sah nggih. Allahu akbar. Nggih, sebab kalau dipanjangkan niki dadose istifham, tanglet. Apakah Allah itu maha besar ngoten maknanya gitu. Sebab kalau panjang niku hamzanya 2 berarti Allahu akbar. Allahu akbar niku salah. Sami niki masih azan nggih boten angsal nggih. Allahu akbar. Allah nggih boten angsal. Moro tanya nggih, bertanya. Napa pangeran niku maha agung ngoten murane. Apakah Allah itu maha besar? Tadi sing bener niku Allahnya yang panjang. A-nya pendek. Allahu akbar. Betul nggih? Sanes sanes nggih. Tadi Allahnya yang panjang. Allahu akbar. Wa adamu maddil ba lan boten dawaaken eba. Boten angsal ebae didawaaken.
Allahu Akbar. Niki boten angsa. Nggih. Maknane rusak nggih. Akbar niku akbar niku bae menawi dawa niku maknane wonten sing ngarteni gendang. Ngertos gendang nggih. Ketepung nggih. Allahu Akbar. Allah itu ketepung ngoten. Allah itu gendang. Allahu Akbar. Nggih. Hati-hati niki kadang-kadang azan sing kathah nggih. Azan niku kathah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngoten nggih. Bar. Niku rusak manane nggih. Ada yang mengartikan bar niku kalau dipanjangkan baknya niku ngapunten niku darah head. Jadi darah head niku gadah punya nama 7. Salah satunya akbar. Baknya dipanjangkan. Moro dados namanya darah head nggih. Makanya sing bener niku pendek, akbar. Langsung nggih. Baik salat, kalau salat jelas tidak sah salatnya nggih. Kalau takbiratul ihramnya boten sah, maka salatnya otomatis tidak sah karena takbiratul ihram niku rukunnya salat nggih.